Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab An-Nahwu Wadih, tahapan yang kedua bersama teman-teman ummahat angkatan yang keempat. Masih melanjutkan tema minggu lalu seputar nasbul mudhari'i, nasabnya fi'il mudhari' bi'an dengan sebab adanya an al-mudmarati yang tersembunyi. Annya tidak nampak. Yang pertama, annya tersebut setelah lamu ta'lil. Ba'da lami ta'lil, annya terletak setelah lam ta'lil, lam alasan. Hukumnya jawazan, boleh ditampakkan, boleh disembunyikan. Contoh yang ditampakkan, jalastu li'an astariha. Saya duduk. Untuk apa saya duduk? Li'an astariha, untuk beristirahat. Astariha sebagai alasan dari perbuatan saya duduk. Dan dia mansub, astariha mansub dari madhinya istaraha yastarihu, ana astarihu. Dimaksud astariha dengan adanya an astariha. Lam ta'lil harfu jar. Dan boleh juga disembunyikan, itu lebih banyak dipakai. Contohnya jalastu li astariha. Maknanya sama. Saya duduk untuk beristirahat. Ini menunjukkan annya boleh ditampakkan, boleh disembunyikan dengan adanya lam ta'lil setelah lam ta'lil, lam alasan. Li astariha atau li an astariha. Itu minggu lalu. Adapun hari ini ba'da lamil juhud, annya disembunyikan mudmarah setelah lam al-juhud, lam pengingkaran, penyangkalan. Mau Rahmat juga udah hadir. Ahlan sahlan. Mau Ardina mungkin awalan. Alhamdulillah Ustaz, afwan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya gabung kembali Umur Rahmat. Afwan Ustaz. Mukardina kita baca yang kedua asani. Asani ba'da lamil juhudi. Maksudnya apa ba'da lamil juhud? Setelah lam juhud. Jadi annya mudmarah setelah lam juhud. Lam juhud. Setelah sebelumnya ada lamul juhud. Juhud, sehingga apa tuh juhud? Juhud jamak masdar. Seperti julus. Nah, masdar seperti julus. Fu'ulun. Dari madinya sulasi jahada. Jahada. Yajahidu. Bab ketiga. Yajahadu. Jahada, yajhadu. Masdarnya ada dua, jahdan juga bisa Juhudan. juhudan. Itu dia. Juhud. Lam yang menunjukkan penyangkalan, pengingkaran. Ya kan, Om? Nampak. Negatif jadinya. Lamul juhud. Nah, kita baca sebentar. Apa sih itu lam juhud? Memiliki arti menyangkal. Lamul juhud memiliki arti. Lamul juhud memiliki arti untuk menyangkal, didahului makana atau lam yakun. Nah, itu syaratnya. Mesti ada sebelumnya madhi makana, mudhari'nya lam yakun. Yum. Lam juhudnya berharakat. Lamnya berharakat kasrah li. Kasrah. Kayak lam ta'lil kan? Lam ta'lil.
Ya. Kasrah. Sebab dia harfu jar. Lam juhudnya harfu jar. Contohnya, dan dia menasabkan, Menasabkan fiil setelahnya. jadi menasabkan an. Sebenarnya an ya. Yang menasabkannya an. Contohnya, Ma kuntu li'afhama. tuh. Saya Li'af betul-betul tidak paham. hama lamnya bukan lam ta'lil, melainkan lam Lam juhud. juhud, mengingkari dia faham. Negatif. Ada makana tuh sebelumnya. Makan. Ma kuntu. Ya. Kalau mudhari' lam akun li'afhama. Itu lam juhud. Ya. Nampak. Ada makana atau Lam yakun. lam yakun. Mafhum kata siapa? Mafhum tak? Allah. Contoh dalam ayat Al-Ankabut, wa ma kana Allahu, Wa ma kana Allahu liyazlimahum. dan sekali-sekali Allah tidak akan Sekali-sekali Allah tidak akan menzolimi mereka. menzalim mereka. Itu lamnya lam zuhud. Liyazlima. Mudhari'nya dimasuk yazlima yazlima. Ya, yazlimah. Sebab adaan An lam juhud tak? Ma wa ma kana. yang menasabnya bukan lam juhud sebenarnya. Yang menasabkannya apa? Lam juhud. Ini Hah? an mudmarah. Oh, an mudmarah nam tat ya. An yang disembunyikan setelah lamul juhud. Lam juhud. Jadi asalnya li'an yazlima. Tapi nggak boleh ditampakkan annya. Kalau lam ta'lil boleh. Ini wajib disembunyikan. Li'an yazlima itu asal. Nah, sebelumnya ada Makana. maka. Ini Om. Dan Allah sekali-sekali tidak akan Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka. menyangkal kan, mengingkari lamul juhud. Syukran, Kardina. Apa entar? Umu Ayu Hadirah. Lamul juhud. Lamul juhudi ia iyal apa? Masbuqatu bima kana au lam yakun. Lamul Nahwu juhud lam ialah juhud adalah didahului oleh makana atau lam yakun. syaratnya harus ada makana, mudhari'nya lam yakun. Nahu Nahwu al-awal qauluhu ta'ala wa ma kana Allahu liyadhlimahum. dan sekali-sekali Allah Dan tidak sekali-kali Allah tidak akan menzalimi kalian, menzalimi mereka. Asani Asani qauluhu ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. dan sekali-sekali Allah tidak akan Dan Allah tidak akan yudhi'a adha'a yudhi'u menyia-nyiakan. dan sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Kalian menyia-nyiakan. Ya kan? Menyia-nyiakan. Banyak kan lam Nah, juhud kan? nah, Dan tanbih di sini ada tanbih. Tanbihun lamul juhud tanbihun lamul juhudi harfu jarrin yajurrul masdarul muawwala min an al-mudmarati wujuban. wujuban. Wal Lam juhud adalah huruf jar
Oh, belum. Dia Afwan, menjarkan dia menjarkan masdar muawwal dari yang an yang terdiri dari an tersembunyi. Terdiri dari an yang bersembunyi ya. wajib disembunyikan serta Wajib fiilnya. disembunyikan serta fiilnya. Masdar muawwal yang tersusun dari an dan fiilnya itu sebagai masdar muawwal. Fi mahalli jarin gitu. Fi mahalli Fi mahali jarrin. jarin. Contohnya qala ta'ala. Qala ta'ala wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Sekali-sekali Allah tidak akan Kali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. liyudi'a al-lam Liyudi'a allamu lamul juhudi harfu jarrin mabniun alal kasri. yudi'a Lam juhud huruf jar tetap di atas kasroh. Nah, yudi'a Yudi'a fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratin. Bi'an mudmaratin. Wujuban. Yudi'a adalah fi'il Fi'il mudhari dibaca mansub dengan an yang disembunyikan, yang wajib disembunyikan. wa alamatu nasbih Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Dan fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi, boleh-boleh saja ditakdirkannya huwa. Nah, wal masdarul muawwal tuh, ya kan? Wal masdarul muawwalu Min an min al-mudmarah an al-mudmarah wal fi'lu fi mahalli jarrin bil lami. Masdar muawwal yang terdiri dari an Dan fi'ilnya fiilnya menempati posisi jar. jar dengan adanya lam. Dan takdirnya ma kana Allahu li idha'i tuh masdar sarahnya adha'a yudi'u idha'an, ya kan? Li idha'i iman. Masdar sarahnya dari adha'a yudi'u idha'an, ya kan? Atau idha'atan seperti iqamatan. Ayo. Jadi lamul juhud seperti lam ta'lil harfu jar kan? Na'am Ustaz. Nah, kalau lam ta'lil menunjukkan alasan kan? Alasan. Na'am. Alasan. Tidak ada makana sebelumnya. Kalau lam juhud mesti ada makana. Syaratnya makana atau lam yakun. Syukran. Ayo. Afwan. Umujihan. Kita baca contohnya ya di buku Lahu Wadahnya. Al-amsilatu. Al-amsilatu wahid makana sadiku liyahuna sadiqahu. Artikan dulu apa tuh? Makana Nafi kan? Nafi dia. Tidaklah teman itu tidaklah teman itu sahabat teman itu mengkhianati sahabatnya. Gitu. Jadi tidak boleh seorang teman mengkhianati sahabatnya. Mana mudhari' mansubnya umujihan? Liyahuna. Yakhuna tuh mudhari' mansubnya yakhuna. Mansub dengan sebab apa dia?
eh, lam juhud. Bukan lam juhud hakikatnya. An An mutmar mudmaratan an ba'da mutmar ba'da lami juhudi. yang sebelumnya ada Makana makana i'rabnya makana as-sadiq liyakhuna sadiqahu makana ma harfu nafyin mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. Hmm. Kana fi'lun madin nakis mabniun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. As-sadiq As-sadiqu ismun as-sadiqu ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu liyakuna allamu lamil juhudi wa al-lamu ya harfu jarrin mabniun ala lamul juhud allamu lamul juhudi wa hiya harfu jarrin mabniun alal kasri la mahalla lahu minal i'rabi. Yahuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaro wujuban ba'dala mil juhudi wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu huwa. Naam. Sadiquhu maf'ulun bihi mansub. Sadiquhu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhaf wal ha mudhafun ilaihi. Wal jumlah yakhuna Wal jumlatu yahuna minal fi'li wal fa'ili fi ta'wili masdarin majrurun bilami wa taqdiru li khiyanati lihiyanati sadiquhu. li khiyanati khiyana isim li khiyanati Lihiyanati mudhaf ilaih li khiyanati lihiyanati sadiquhu mudhafun ilaih majrur li khiyanati. lihiyanati sadiqihi. Nah gitu. Kenapa sadiqahu? Sadiqahu tadi dimansub dengan ada yakhuna kan? Nah, Ustaz. Kalau masdar khiyanati sadiqihi. Sadiqihi. Jam sambung lagi tuh. Al-jar wal majrur. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bi khabarin mahzufi Takdiruhu maridan muridan. Khabar kana mansubun. Nah, asalnya itu. Dia sebagai khabar kana di awal kan? Nah, Ustaz. Kana merafakkan isimnya. Isim kana mana? Isim kana Sadiq. Nah, dia isim kana. Nah, khabar kananya berubah ini. Liyakhuna. Berupa masdar. Iya, masdar muawwal. Yang terdiri dari lam ta'lil, an, dan mudhari' mansub. Syukran mujihan. Afwan Ustaz. Ummu Sa'idah al-misalu tsani. Misal sani maka natit tuyuru litusjana fil aqfasi. Artinya tuyur itu jamak ya. Burung-burung. Burung itu tidaklah
menginginkan untuk Burung-burung itu tidaklah menginginkan untuk dikurung di dalam sangkar. Sah. Tuh. Mana mudhari' mansubnya? Litusjana. Tapi dia ma'lum apa masjul? Ma'lum apa majhul? Terus majhul. Naam. Majhul. Majhul dari madhi ma'lumnya sajana Yasjunu. yasjunu. Yom sajana yasjunu. Dan itu kamu sajana apa yasjunu? Yasjanu. Salah. Sajana yasjunu. Memenjara. Sajana yasjunu memenjarakan. Itu maklumnya muta'addi ya. Sajana yasjunu. Sajana. Memenjarakan kan? Naam. Kalau majuhnya sujina Yusjanu. yusjanu dipenjarakan, dikurung. Ya kan? Burung-burung itu tidaklah menghendaki untuk dikurung dalam sangkar. Ya, Arabnya enggak panjang. Makanat Ma harfu nafyin mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. Kana fi'lu madin fi'lun madin naqisin mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. fi'lun madin naqisun. fi'lun madin naqisun mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Wata harfu ta'nifi mabniun ala sukuni muqaddarin mana'a min tuhurihi ishtighalil mahalli ikharat takhallusi biharakatib takhallusi min iltiqa'is sakinaini at-tuyuru ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu litusjana allamu lil juhudi harfun mabniun 'alal kasri la mahalla lahu minal i'rabi. Tusjana fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da lamil juhudi wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Fi harfu jar. Nah, fi harfu jar al-aqfasi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarhi al-kasratu wa jumlatu tusjana minal fi'li wa naibil fa'ili fi ta'wili masdarin majrurun bilam wa taqdiru lisajniha fil aqfasi wal jaru wal majruru muta'alliqun bi khabarin mahdhufin taqdiruhu mustahaqqatun.
Mustahaqqatun khabaru kana mansubun. Nah, agak panjang. Jadi takdirnya tidaklah burung-burung itu berhak gitu, berhak dia, berhak Dikurung. untuk dikurung di dalam sangkar, berhak Mustahaqqat. takdirnya. Ya kan? At-tuyur sebagai isim At-tuyur sebagai isim kana. kana at-tuyur. Mana khabar kana ya Hmm, berupa ini Mahdhuf. masdar 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 berupa jar majrur kan? nah, Takdirnya maka itu tuyur lisijeni fil aqfas. Itu jar majrur berupa syibhul jumlah. dua jumlah. Tapi ada yang dihapus mustahaqqatun. Asalnya itu maka itu tuyuru mustahaqqatan lisijeni Mustahaqqatan fil aqfas. Lisijeni fil aqfas. fasi. Hmm. Jadi secara ringkasnya khabar kana berupa Dua jumlah. jar majrur yang tersusun dari lamul juhud dan mudhari' mansub dengan an mud Arah. syukran saya Afwan Ustaz. Ummu Rahma al-mithalu thalith lam yakun syurtiyu liyasriqa. Artinya Artinya polisi itu tidak mungkin mencuri. tidak mungkin. Dan di sini sebelum lam ta'lil dia bukan makan tapi lam yakun mudhari' kan? Nah, Harfu nafi juga. Ya. I'rabnya lam harfu nafiyan. lam harfu nafyin wa jazmin mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. Yakun fi'lun mudhari'un naqisun majzumun bilam wa alamatu jazmihi sukunun muqaddarun takhallusan min altiqa'is sakinaini. Sukunnya di takdir. Asalnya lam yakun jadi lam yakuni. Lam yakuni. Ya. Di dalam surah Al-Bayyinah kan lam yakunil ladzina kafaru. Asyurtiyu ismu yakun marfu'un wa alamat rafihi ad-dhammatu liyasriqa alam lamul juhudi harfu jarin Ustaz ya. Harfu jarin mabniun ala kasri la mahalla lahu min al-i'rabi. Yasriqa fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da lamil juhudi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa wa jumlatu Sarqa kedua daraba yadribu. Oh yadribu. Wa jumlatu yasriqu minal fi'li wal fa'ili fi ta'wili masdari majrurin bilami. Majrurun bilam. Wa taqdir itu ya. Lisariqati. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi khabarin mahdhufin taqdiruhu muridan khabaru yakun mansubun. Nah, ini khabar yakun muridan, khabarnya ini takdirnya. Menginginkan, menghendaki kan? Polisi itu tidaklah menghendaki untuk mencuri. Polisi tidak mau untuk mencuri. Ya kan? Asyurti sebagai fa'il. Bukan fa'il ya. Isim yakun. Isim yakun. Mana khabar yakunnya Tadi yang muridan ya, Ustaz? Muridan takdirnya. Ya kan? Muridan. Lam yakun asyurtiyu muridan.
Liyasrik. disembunyikan, ditakdirkan. Hmm. Liyasrika lamnya lam Lamul juhud. mujuhud. Dia harfu jar kan? Nam harfu jar. Yasrika mansubnya dengan adanya an mudmarah. Mudmarah. wujuban. Nam. Bi'an mudmarah. Wujuban. Kemudian an yasrika itu masdar muawwal. Hmm. Masdar yang ditakwilkan. Takdirnya lisariqah. Lisariqati. Lisariqati. Atau lisariqatin. Oke. Syukran. Rahmah. Afwan, Ustaz. Mukarnina al-misal ar-rabi. Arabi lam akun liurafiqa al-ashrara. Saya tidak menghendaki Ya, tidak menghendaki bergaul untuk dengan orang, bergaul dengan untuk bergaul dengan orang jahat. mana mudhari' mansub Liurafiqa. urafiqa. Urafiqa dari rafaqa Rafaqa yurafiqu. ana urafiqu dimansub dengan an mudmara urafiqa. I'rabnya lam akun lam harfu nafyin. Lam harfu nafin wa jasmin mabniun ala sukun la mala lahu min i'rab. Akun Akun fi'lun mudhari'un naqisun majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. wasmu akun Wasmu akun domirun mustatirun taqdiruhu ana. isim akunnya ana mustatir. Ini urafiqa Li urafiqa alam lamul juhudi harfun mabniun ala kasri la mahala lahu min al-i'rab. urafiqa Urafiqa fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da lamil juhudi wa fa'iluhu domirun mustatirun taqdiruhu ana. al-ashrara Al-ashrara maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Wa jumlatu arafiqan urafiqa ayah. Wa jumlatu urafiqan minal fi'li wal fa'ili fi ta'wili masdarun fi ta'wili masdarin fi masdari majruri dia masdarin mudhaf ilaih dari ta'wil fi majrurun. ta'wili masdarin majrurun bilami. Nah, kalimat urafiqa yang terdiri dari fi'il dan fa'ilnya Kalimat urafiqo yang terdiri dari fi'il dan fa'il ditakwilkan dengan masdarnya, masdar muawwal gitu. ditakwilkan dengan masdar muawwal. Majrur dengan adanya Majrur dengan adanya lam. lam juhud kan? Iya. Nah, urafiqa fa'ala yufa'ilu masdar sarihnya apa? Rafaqa yurafiqu. Bentar. Ini lupa. Fa'ala. Qatala yuqatilu Muqatalatan. muqatala itu pun sama. Rafaqa yurafiqu. Murafaqatan. Nah, murafaqah itu masdar sarih. Wa taqdir li murafaqati. Ditakdir wal takdiru li murafaqati asrari. Ashrari mudhaf ilaih li murafaqatil ashrari. Kemudian sambung wal jar wal majruru muta'alliqu bi khabari mahzufi takdirhu. muta'alliqun bi khabarin Muta'alliqun bi khabarin mahzufin
Takdiruhu Muridan. maridan Murid dari khobar arada yuridu arada yuridu muridan. muridan sebagai khabar. Khobar akun mansub. Nah, khabar akunnya hakikatnya ada yang dihapus muridan. Lam akun muridan gitu. Saya tidak menghendaki, tidak menginginkan untuk bersahabat dengan orang jahat. Ya, Syukran, Kardina. Ummu Ayu tadi sudah diayatkan. Masih Ummu Kardina. Al-Bahthu. Tabassum. Satu halaman ya. Nggak panjang. Al-bahsu pembahasan. Unzur ilal af'alil mudhari'ati yahuna wa tusjana wa yusraqa Wayas sarafayas. Roko Dia bab kedua. Daraba yadribu. wayasriqa wa arafiqa ya Ulangi. wa arafiqa fil Hamzahnya dhammah. ya Ustaz Hamzahnya dhammah. wa Fa'ala urafiqa ya wa urafiqa fil amsilati sabiqati tajid kulla minha kullan. makrunan Kullan. Nakirah. tajid kullan minha makrunan bilamin Nakirah. Bilamin. laisat ya lamut ta'lilis sabiqati. Lihatlah fi'il mudhari'. Lihatlah fi'il mudhari' yahuna tusjana Yasriqa. wa yasriqa wa urafiqa pada contoh sebelumnya kamu temui setiap darinya Makrunan. Diiringi oleh lam yang bukan lam ta'lil sebelumnya. Beda dia, bukan lam ta'lil. Meskipun sama-sama harfu jar, Iya. Li'annaha La tufidu anna ma ba'daha illatun fi husuli ma qablaha. karena dia lam juhud ini maksudnya Karena dia tidak memberi faedah bahwa setelahnya bukan alasan dari sebelumnya. dari kejadian sebelumnya, bukan lam alasan dari kejadian sebelumnya. Wa innama hiya Lamu ukhra. nakirah. Wa innama hiya lamun ukhra. Kan tapi dia adalah lam Jadi adalah lam yang lainnya. yang lain, lam jenis yang lain. Iza ta'amaltaha fi kullil amsilatil lati waradat fiha. Wajad Kita amati pada setiap contoh. Iza ta'amalta. Jika kamu amati Pada setiap contoh-contoh yang waradat yang datang, artinya datang dia waradat yang datang padanya. Antara gitu wajad taha masbuqatan daiman bi kana manfiyati. Wama tasrifu minha. Dia madhi tafa'ala wama tasarrafa minha.
Wa ma tasarrafa minha. Wajadtaha, kamu akan dapati. Kamu akan dapati masbuqatan. Dia masbuqatan, didahului, senantiasa didahului oleh Senantiasa didahului oleh kana nafi. kana nafi, na'am. Ada manafiyah. Dan tasrifannya Dan juga. tasrifan darinya Dari mudhari'nya kan? Kana madhi, mudhari'nya yakun. Yakun. Tapi kalau mudhari' ada lamnya, lam. Wali wali wuku. wali wuku'i hazihil lami daiman ba'dan nafyi sumiyat lamun nafyi au Sumiyat lama dimansub sebagai maf'ul bihi kedua. Sumiyat laman nafyi au lama juhudi. liwuku, karena terletaknya lam ini selalu setelah penafian. Maka dia dinamakan lam nafi atau lam juhud. lam juhud, lam pengingkaran. Wa idza ta'amalta awahiral af'alil mudhari'ati ba'da hazihil lammi fil amsilati sabiqati. Wajadta kullan minha mansuban. Apabila kamu memperhatikan fi'il-fi'il yang lain. Akhir fi'il mudhari'. Akhir dari fi'il mudhari' setelah lam ini pada contoh terdahulu kamu dapati setiap darinya mansub. Dibaca mansub kan? Iya. Walakinnaka la tajidu adatan min adawatin nasbil lati tansibul mudhari'ah. Nah, akan tetapi tidak kamu dapati perangkat dari perangkat nasab. Kamu tidak mendapati salah satu dari perangkat nasab yang menasabkan fi'il mudhari'. Nah, enggak nampak annya kan? Tidak ada annya. Tidak terlihat. Wa idzan la budda an yakunan nasbu an yakunan nasbu bi harfi mahzufin. Nah, iya, betul bi harfin mahzufin. Betul. Min hurufin nasbi. Nah, wa idzan dengan demikian pastilah nasabnya dengan salah satu huruf yang dihapus dari huruf nasab. Wala budda min an yakuna hazal harful mahzufi wa harfu mahzufu na'at. Oh ya, an yakuna hazal harful mahzufu huwa an. Wala budda, dan pastilah dari an yakun. Pastilah huruf yang dihapus itu adalah an. Li'annal ma'na la yastaqimu bi takdiri ghairihi minan nawasibi. Karena maknanya tidak akan benar dengan mentakdirkan. Ya, Ustaz? Tidak akan benar
mentakdirkannya? Tidak benar mentakdirkannya selainnya dari penasab. Dari penasab lain. Nggak Nasab bisa lain. takdirnya dengan huruf nasab lainnya. Nggak bisa lan, nggak bisa kai. Mesti an hurufnya dihapus, disembunyikannya. Walamma Walamma kanat an la yazharu ba'da lamil la taz kata ya la tazharu ba'da lamil juhudi kana idma ruha wajiban. dan ketika an-nya tidak nampak, Dan ketika an yang tidak nampak setelah lam juhud, maka uh, disembunyikannya itu dihukumi dihukumi wajib. wajib. Tidak seperti lam ta'lil, dia jawazan, ya kan? Lam ta'lil itu jawazan, boleh disembunyikan, boleh tampak. Kalau lamul juhud wujuban, wajib, tidak boleh nampak annya, ya Nampak. Maka as-sadiq liyakhuna sadiq. Jadi nggak boleh maka as-sadiq li an yakhuna, nggak boleh. Harus mesti disembunyikan annya. Wujuban. Mafhum? Kardina. Al-qa'idatu. Al-qa'idatu yunsabul fi'lul mudhari'u bi an mutmaratan wujuban ba'da lamit juhudi. Mudhari dibaca mansub. Fi'il mudhari dibaca mansub dengan an mutmarah wajib setelah lam juhud. Kalau lam ta'lil wujawazan, ya kan? Ini wujuban. Mafhum mukardina. Mafhum tak? Langsung dibaca ulang tanpa diartikan biar hafal. Ya. Al-bahsu unzur ilal af'alil mudhari'ati yahuna wa tusjana wa yasraqa wa ura Yasri. Sarata yasri. wa yasrika wa ura fiqa fil amsilati sabiqati tajid kullan minha makrunan bilamin laisat hiya lamut ta'lilis sabiqati di annaha la yaftat di annaha la tufidu anna ma ba'daha illatun fi husuli ma qablaha. Innama hiya lamun ukhra. Lamun bagus. Lamun ukhra. Iza ta'amaltaha fi kullil amsilatil lati waradat fiha. Wajadtaha masbuqatan daiman bikana manfiyati wa ma tasarrafa minha wali wuqu'i hazihillami daiman ba'dan nafyin sumiyat laman nafyi au lamal juhudi. Wa iza ta'amalta awakhiral af'alil mudhari'ati ba'da hazihil lami fil amsilati sabiqati. Wajadta kulla minha mansuban. Walakinnaka la tajidu adatan min adawatin nasbi allati tansibul mudhari'a. Izan la budda an yakuna nasbi An yakuna nas jangan tak. Wa izan la budda an yakuna nasbu bi harfin mahzufin min hurufin nasbi. Wa la budda min an yakuna hadzal harful mahzufu wa an li'annal makna la yastaqimu bi taqdiri ghairihi minan nawasibi. Walamma kanat an
la tazharu ba'da lamil juhudi kana idmaraha wajiban. Kana Kana idmaruha wajiban. Al-Qaidah Al-qaidah yunsabul fi'lu mudhari'u bi al-mudmaratan wujuban ba'da lamil juhudi. Syukran Mukardina. Afan. Latihannya nggak ada, dia langsung yang ketiga tuh ba'da au, ya Om? Nggak ada latihannya kan? Nanti di akhir ada, di ujung, setelah semuanya kelar. Syukran Mukardina. Ummu Rahma mungkin langsung, tafadhali Om. Ya. Unzur ilal af'alil mudhari'ati yakhuna wa tusjana wa yasriqa wa urafiqa fil amsilati sabiqati tajid kullan minha maqrunan bilamin laysat hiya lamit ta'lili sabiqati li'annaha la tufidu anna ma ba'daha illatun fi husuli ma qablaha wa innama hiya lamun ukhra idza ta'ammaltaha fi kullil amthilati allati waradat fiha wajadtaha masbuqatan daiman bikanal manfiyati wa ma tasarrafa minha wali wuqu'i hadhihi lami daiman ba'da nafi sumiyat laman nafi aw lamal juhudi wa idza ta'ammalta awakhiral af'alil mudhari'ati ba'da hadhihi lami fil amthilati sabiqati wajadta kullan minha mansuban walakinnaka la tajidu adatan min adawatin nasbil lati tansibul mudhari'a wa idzan la budda an yakuna an-nasbu biharfin mahdhufin min hurufin nasbi wala budda min an yakuna hadzal harful mahdhufu huwa an li'anna al-ma'na la yastaqimu bitaqdiri ghairihi minan nawasibi walamma kanat an la tadharu ba'da lamil juhudi kana idmaruha wajiban al-qa'idatu yunsabul fi'lul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da lamil juhudi. Mafhum? Mau Rahmah, fahimti? Insyaallah dicerna Ustaz sedikit. Syukran Ummu Rahmah. Ummu Ayu, iqra'i mubasyarah. Al-bahthu undur ilal af'alil mudhari'ati yakhuna wa tusjana wa yasriqa wa urafiqa fil amsilatis sabiqati tajid kullan minha maqrunan bilamin laysat hiya lamu ta'lilis sabiqati li'annaha la tufidu anna ma ba'daha illatun fi husuli ma qablaha wa innama hiya lamu ukhra idza ta'ammaltaha fi kullil amsilati allati waradat fiha wajadtaha masbuqatan daiman bikanal manfiyati wa ma tasarrafa minha waliwuku'i hadhil lami daiman ba'da nafi sumiyat laman nafi awillamal juhudi wa idza ta'ammalta awakhiral af'alil mudhari'ati ba'da hadhil lami fil amsilati sabiqati wajadta kullan minha mansuban walakinnaka la tajidu adatan min adawatin nasbillati tansibul mudhari'a
Wa idan la budda an yakuna nasbu biharfin mahdufin min hurufin nasbi. Wa la budda min an yakuna hadal harful mahdufi. هذا Harful الحرف mahdufu. Harful mahdufu huwa an li'annal ma'na la yastaqimu bi takdiri ghairihi نعم minan nawasibi. ولما Walamma kanat an la tadharu ba'da lamil juhudi kana idmaruha wajiban. القاعدة Al-qa'idatu yunsabul fi'lul mudari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da lamil juhudi. Nah, Mu Ayu apa yang dapat Mu Ayu pahami dari materi ini, Om? Ketika ada lam juhud, nah, wajib Jika dalam disembunyikan an mudmaratannya. tidak boleh ditampakkan kan? Wajib, Nah, wujuban. wajib disembunyikan. Kalau Mbak dalam taklil hukumnya Jawazan, boleh-boleh saja. jawazan. Setelah ini Mu Ayu ba'da au. Yang ketiga ya. Ba'da au. Nah. Setelah au. Anda juga disembunyikan. Syukuran. Mu Ayu. Apa Ustaz? Mujihan. Al-bahsu mujihan. Al-bahsu unzur ilal af'alil mudhari'ati yakuna wa tusjana wa yasriqu wa urafiqu fil amsilati sabiqati tajid kullan minha makrunan bilamin laysat hiya lamut ta'lili sabiqati di annaha la tufidu anna ma ba'daha illatun fi usuli ma qablaha wa innama hiya lamun ukhra idza ta'amaltaha fi kullil amsilati allati waradat fiha wajadtaha masbuqatan daiman fi kanal manfiyati wa ma tasarrafa minha waliyuku'i hadhihi lami daiman ba'dan nafi sumiyat laman nafi au lamal juhudi. Wa idza ta'amalta awahirul af'alil mudhari'ati ba'da hadhihi lami fil amsilati sabiqati wajadta kullan minha mansuban walakinnaka la tajidu adatan min adawatin nasbil lati tansibul mudhari'at wa idzan la budda an yakuna an-nasbu bi harfin mahdhufin min hurufin nasbi wa la budda min an yakuna hadal harful mahdhufu huwa an li annal ma'na la yastaqimu bitakdiri ghairihi minan nawasibi. Nah. Walamma kanat an la tazharu ba'da lamil juhudi kana idmaruha wajiban. Naam, al-qaidah. Al-qaidatu yunsabul fi'lal mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da lamil juhudi. Nah, namun juhud dia ada syaratnya, Om. Harus didahului oleh makana lam yakun. Lam yakun itu syaratnya. Kalau lam ta'lil nggak ada kan? Nah, Ustaz. Syukran, ujian bagus. Afwan, Ustaz. Musaidah al-bahsu undur ilal af'alil mudhari'ati yakhuna wa tusjana wa yasriqa wa urafiqa fil amsilati sabiqati tajid kullan minha maqrunan bila min laysat hiya la muta'lilis sabiqati
li'annaha la tufidu annama ba'daha illatun fi husuli ma qablaha. Wa innama hiya lamun ukhra idza ta'ammaltaha fi kullil amsilati allati waradat fiha wajadtaha masbuqatan daiman bikanal manfiyati wa ma tasarrafa minha wali wuqu'i hadhihi lami daiman ba'da nafyi summiyat laman nafyi au lamal juhudi. Wa idza ta'ammalta awakhiral af'alil mudhari'ati ba'da hadhihi lami fil amsilati sabiqati wajadta kullan minha mansuban walakinnaka la tajidu adatan min adawatin nasbi allati tansibul mudhari'ah. Idzan la budda an yakuna an-nasbu biharfin mahdhufin min hurufin nasbi wala budda min an yakuna hazihil harful mahdhufu huwa an li'anna al-ma'na la yastaqimu bitaqdiri ghairihi minan nawasibi. Walamma kanat an la tadharu ba'da lamil juhudi kana idmaruha wajiban. Al-qa'idatu yunsabul fi'lul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da lamil juhudi. Muhammad tidaklah berdusta. Gimana, Om? Makanal Muhammadu likazibal Mudhari'. Kan mudhari'? Mudhari'. La liyakziba. Nah, makana Muhammadun liyakziba. Nah, yakziba. Kalau ana ma kuntu liakziba. Hal kunti takzibina atau La. Hal kunti kadzabti? La. Ma kuntu liakziba. Hal kunti tasriqu? La. Ma kuntu apa namanya? Mencuri. Ma kuntu asriqa. Ma kuntu liasriqa. Ya, dia ada makna taukid juga. Saya betul-betul kan? Makan penafian. Ya, Om? Mana fi ini? Ya kan? Ini nafi juga tuh, juhud. Nafi bertemu juhud, artinya taukid. Saya betul-betul. Ma kuntu li afhama. Lebih kuat dari ini daripada ma fahim tuh. Ma fahim tuh saya belum paham. Tapi lebih kuat ini. Ma kuntu li afhama. Saya betul-betul tidak paham. Kan? Ya, tadi dalam ayat kan? Surah Al-Ankabut tadi. Ma kana Allahu liyadhlima. Ini, Om. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Oh, mana fi? Lam juhud. Taukid. Sekali-sekali Allah tidak berhak, tidak hendak. Ya, tidak hendak menganiaya mereka. Gitu. Syukran, Mustaidah. Santi, Om. Ya, semua baca ya, qara'tuna jami'an. Ummu Hafsah simak beliau. Ummu Ayu, khalas, qara'ti. Khalas, Ustaz. Sampai sini jumpa kita. Jumpa lagi besok insyaallah ta'ala. Nahu lagi. Saraf.
Sawarabi materinya evaluasi latihan. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Wa rafaqakum salam. Wa iyyakum.